জুয়ার মারান দেখলি জন বাটে বন্দাড় করলে মারান মাইজি টোকিয়া মারান হ্যাঁ মারান পিটি মারান কোন লোক বসে উঠে কি দেখ নাই হ্যাঁ এ লোকে চনে খাই লোকে চন মার জন লোক দেখলে মাইজি টকি হ্যাঁ মারান আমার সাকার করে যাই রেলি মারান সিটিয়ারি না দরানি করে মারান দি দিলা এই চিকেন কেনতার চিকেন এলে মারান জাড়া জন প্রকার রেলানি খোকলে পারলানি হ্যাঁ এ বাটে আরে খাম বাটে জিবার আছে ও আমার কাম কাইটা জানাস কি ও কাইটা হো মিস্ত্রি কাম হোক হ্যাঁ হ্যাঁ বাগটাটাকে সিধা বানাইব সিধাটাকে বাগটা বানাইব ফকরা দে ফটকা রট কারেলাটাকে সমান বানাইবা লোক মারান খাই বললাস নাকি ও বলে আমার সাকার করে তার পিলাকে এলা খাইটা বলবা ইয়ে না ধরানি সিটি যাই রেলিও মারান সরাসরি বেলার সিটি গোটকি চিকেন না রেলা সমান জলকে একা দেলাই এলে কোন কাম ধরলা বলবি খাম ধরবাটা কেউ ডাবগাঁগড় ধরলি আছে মেদিনাগড় ধরলি আছে কার ঘরে হ্যাঁ সে সাকার কর খাই কাই বলবা এলে ও সিটি একা ধরলি আছি হ্যাঁ এলে সে বজি খাইবা বেলার কথা কইবি আছে মারান চিকেন গোটকে নাই জল রেলা মই আর জন প্রকার জিগলিও মারান বৈশা মন ইয়ে ডঙ্গাই রোকাই দিলা প্রায় এমতি জিগলি বড় সুন্দর রাগি রেলা খাইবা বেলা খাই দিলিও মারান নেবে বেরেক না ধরলানি হ্যাঁ হ্যাঁ মারান নাই তোমার সঙ্গে কথাবার্তা নাই এটা ইয়ে দে সে সাকারারি ফোন করলা আছে এবার নুয়ার 3-4টা টোকেন নেবার আছে লেবর হ্যাঁ এ বাটে বন্দরা বন্দি বসিবি আর ফটাফট কিন ঘরে যাবি আর ইয়ে দে খাদি বিদি কিন ধরবি আর যাবি কাম বাটে নইলে না হে হ্যাঁ আমাকে জানাস কিছু নাই বেড়া নাই কেড়া নাই কাম করলে খাইবার নইলে মুলা কাঁদা বললা পরা হ্যাঁ ফটাফট কিন যাবি তা হো পারি না রে বুবা দেখানি আলে একলা মাইজি টকি বল মই কেতা করবি সকালে বুতা কাম করি করি মোর হাত গোর সব সারি গলাবে দেখানি আলে এ মনস উঠি করে কোন বাটে উঠি গলা চালে আজি আসো বস বুড়া বঞ্জা টুরা একলা মাইজি টকি কাকা হিংসা করছি দেখানি এ রমনা দিদি কাইটা বাবু আজি বড় সুন্দর দিছলা হলি কেনতা গুন হিন্তি তো কাইটা সুন্দর দেখবার বাবু মোর টকর ছাড়ি যাইছে বুতা কাম করত কাকে রিসায় বাস আমার ধনিয়া কে আমার ধনিয়া কে ওহো দেখানি আর বাবু মোকে চিয়া হিংসা করছে ঘরে একলা মাইজি টকি মুই কেনতা বুদ্ধি করবি এ লোকর হাতে পাতে নইলা দিন মিশা রান্না বাড়া নাই কিছু নাই কাইটা নাই এবে রান্না বাড়া না করলা রে কেনতা করছিবে সকাল উঠলি আর সারা বাড়া লিবা পোচা সব সারাই দেলি আরে ফটি টুটি আকাল কে নেলি আছে এবে গলে আইলা বলে আরে মোকে মোরাইছিবে রে বুবা এবে আসো তাকি না হায়া রান্দি খাও যেন্তি বুদ্ধি করো মুই না জানি বন্দা টুরা সঙ্গে আর পারি না বাজিব কেনতা বুদ্ধি কর হ্যালো আজ্ঞা আজ্ঞা ইয়াতে কইলি আছে আজ্ঞা 3টা টক্কা কইলি আছে আর ইয়াতে পারঞ্জি বান্ধবা কাজে ইয়াতে মারান 2টা বেন্ডিয়া পিলা কইলি আছে খাইটা আজ্ঞা না কুয়া নাইবে মারান 2 দিন গেলাবে বন্দাড়ি গেলা আছে হ্যাঁ 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 মই ফটাফট আইবি और हाँ मैं आबी कि ना छिपिस किन लागसी आरी गोट खोड़ेटा परा सीमेंट आनरा फटाफट बनैबो हाँ मुई मारबी आज्ञा चिंता ना करा
বলে হ্যাঁ পলাস্তর আলে 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 রকলিন এ নন্দাই ফটাফট দেশ রে এ ফটাফট কিন দেশ কাইটা ফটাফট কিন দেশ কাইটা দেবি মারান তুই আর খাইটা দেবি বললিস নি দেখনি মোর পিন্দবা শার্ট আর ইয়ে দে আই খাইটা কাদবি দেখিন জোগাড় দেশ মুই ফটাফট কিন যাবি 3টা টক্কা তৈয়ার লিয়াছে লেবার কোন লাগে মুকে রাঁধলিস কেনতা না রাঁধলার না রাঁধলার মরাইলিস কি নাই কেনতা হে লাগুন বাসি বাত রেলাবে আর শুকুয়ার রেলাব কাই দেলিস বে তুই হ্যাঁ বাসি বাতা সুকরেলা খাই গরি ঝুড়ি বাড়ি গলি কাই বন্ধে গলি আঁকা লাগে বিলি পরাটা তুই কাই টিকটা কি হ্যাঁ মুই কাইটা তাকাই হ্যাঁ ভুগে যাও আই কি হ্যাঁ কাইটা তো তুই না জানি একলা মাঝি তো দিকা খাতে কি রেবি মই সকাল থান উঠি के देखनी कते काम छारा बड़ा लिपा पोछा कत घर दुआर के कते जतनाई भी আছে बाबा रे जतनाऊ হ্যাঁ मारन बोले से पीला के दे मेदना हॉस्टले चढ़लू আছে पीला रे लारी अधिक रांत के ना पड़ती नाइले भोले मी साई पिला हॉस्टल ती आछी बोलते हेला पिलाक सकलती कि तो कैसे सकलती হ্যাঁ आई पिलाक सकलती कि तो कैसे सकलती नहीं नहीं से कहते याद रे नंदाई मुई गोट खाता सुन लिएटा सत खाता है कि केनता बोलबी आछि काय कथा मुई बोंदाड़ बसी रेली बंद फाली के बंद पाली के हाँ केनता है लगुन बंद पाली के मुई बोंदाड़ बसी रेली 3टा माई जी टोकी मत से मन मिसा 3 लोग बस देला आछि अरे ए फुटुर 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 बोले देला आछि काय डाके येले मुई मिसा निको किना सुन के ना पारली टिया उठ देल मोके देखी किना ओकाई देबाई बोलली मुई बसी करिया का धीरे धीरे रंगसली होय के काय कथा है तेले सेटा कहले सिन हेसी खाई काता बोले हमर जन ये काईटा बोलबाई तोर इ नागेश्वर प्रधान के काई ये खाई बोलबाई रे आई हमर हां हमर गांव राई साइड गांवर हाय खाई ना नागेश्वर प्रधान हां नागेश्वर प्रधान और टोकी काय काय ना तार ना वर्षा हां ए वर्षा काय हां वर्षा की पानी एले एले नागेश्वर प्रधान और टोकी और ताकर घर काम करलानी से काईटा जगुर काईटा ताकर चाकर पिला हां जोगुर पिलाई चाकर हां केनता है लागुन एले ताकर भीतर पेरम करा कर एलानी पुनी रे केनता हैला बोले बोल पापा एलानी पुनी भोल पापा ये लाइनी हाँ ये बुबर सत्य केनता कार कानले सुनलिस तुई माझी टोकी मनर खाता तो सुन बाटा आरी मोरी गलु कि नहीं आले सेटा तो मुई बाबली नी मारन से नागेश्वर प्रधान जदि से पिला के जान देला से कथा सुन देला बोले से पिला के यार तार बाबा के बाचाई से की रे होय रे सीधा का प्रधानर कथा देखिनी आले ए ओ काय रा नहीं 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 मुई कोई देबी नइले खराबी जैसी ओ काय रा ए तो केनता है बिया मोरी गलु कि नहीं तू काय का देंती कोलारी याचीस ना सांगले आई टोकी खराबी जैसी बोल नहीं कि नहीं हमके काय ना जाई ताकर भीतर काय से बुसांग तो बड़ लकर बड़ कथा सत कथा का ताकर टोंड संग यार पूरे नहीं नइले ताकर संग टोंट पुरे पारबिस की हाँ नहीं सेटा एका जदि जानी देला तार बाबा बोले नहीं कि से 2 लोग के ना बचाई रे एटा तो बड़ बाधा हैं सत कथा का नहीं नहीं हमें कार लोग ना को ये कथा हैं सत मोके तो तू देख लिया तो उसकी बोलबाई कि नहीं सत कथा कि आइटा नहीं का तो कोई भी चौकाई दीरा बोलते तू तो पुटुर 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 नहीं नहीं तू मिसा ना को हमें मनुष्य पिला का ना को तुम्हार माजी टोकी एकान्नु सेकान जाए तेरी हमके सीधा काय ना जाए कोई के जीबू बे हाँ? हमके काय ना गला लोकर कर कथा आले ए दे जो मुई फटाफट किन काम बाट जीबार আছে ए दे मोके आई कद बिदी ना रांधला रे रांध कर देस फटाफट जीबी ना नंदला री के कोन लगर रांधबी इबे दखलिस काय सोई उठी कर मोर के तक बुता काम आदे तो ड्रेस पटा सबू के नहीं करा खाली बंदे সেটা কার রবা করলি আছিস सबू के सफा कर लिया छे यार काय करबी ता আলে আজি মুই ফোন করে কই দেবি আজি আসি না এবে বলবি আলে জ তাকর কথা কিন শুনবু তা হ্যাঁ हाले जाई दे कुते बे আলে জ তেবে अच्छा ফটাফট तार के लग जा